जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपण मानकर छोटिया भाई डी कृष्णा आज मु आपण मान सांगे एमती जड़े कलाकार सांगे देखा करेबी कथा करेबी जे जे कि यात्रा जगत रे बहुत कलाकार मु देखी किंतु बहुत दिन मु देखु आसुची ईस्टर्न ब्लू रु देखी आसुची मु तांकू सी जड़े एमती जड़े पर्सन लोक जे अन्याय को केबे प्रश्रय दियंतिनी से जेते बड़ जहाँ भी हो से मैनेजमेंट हो कि मालिक हो जी भी हो से अन्याय तो अन्याय न्याय न्याय तो न्याय तो सेमितिका व्यक्ति को मु बहुत लाइक करे आई वेरी लाइक दिस टाइप मैन तो सेमती जड़े व्यक्ति सांगे आम जा देखा करवा कथा हवा सांगे तांकर जीवन विषय कथा टी हवा तो चलतु तांकर ना होची ब्रज नायक एवं आमे समस्ते जानू कुन्ना भाई बोली तो जीवा कुन्ना भाई संगे टिके कथबार्ता हवा भाई नमस्कार। नमस्कार भाई आउ गोटे कथा पचारि किछि दिन तले सोशल मीडिया रे घूरी बुलुला हमर जो यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य नांडू बाबू पाखरे आमे शुणुचु आमे तो केते जानिनु आउ दर्शक माने भी जानि नांदी सेटा सत्य कोन मिछ कोन केते तो सी जो गोटे मीडिया रे देखौतिले फोटो आपणकर जे ये आम पाखे पैसा नहीं पोस्टर भी छपा जाइथिला पार्टी का आस्थाते किंतु आसिलेनी से पळेले सिंह बाहिनी अच्छा एइटार एई कथार सत्य केतेटा आपण माने आपण निजे कहले लोक जानि परिबे काहे ना लोक माने भी बहुत द्वंद्व रे अछंती कोन सत्य द्वंद्व रे कोन मु तो रंगमहल रे थिली 3 वर्ष हला मते गोटे वर्ष रे कोड पार्टी चेंज करिनी एटा रंगमहल रे थिली तापर जतबळे रंगमहल स्टाफ चेंज कले मु तुलसी रु प्रथम सिंह बाहिन ऑफर थिला प्रथम रु खाली कथावार्ता हेतला सेमती किछि ये हे नतला तुलसी मते प्रथम ऑफर देला कहले आस पैसा नहीं जाओ जतबळे कहिले मु सबटू नांडो जतबळे कहिले मु गली तापरे रंगमहल अड़ुआ तुटे से जगह पैसा आणिकी आसिली रहीबार सब फाइनाल हो गला एटा मा दोल समय मार्च मसरे मार्च 15 कि 16 तारीख मोर मन पूर्ण तारीखटा जहाँ भी हो मार्च मसरे नहीं कि आसिली मु आराम थी तापर ये जो नरी पंडा केस है ये गोटे कलाकार संघ ये भितर विवाद चलला गोटे ये से हवा पर मत हुदास दिन नांडू फोन कले तुम जदि कलाकार संघरे रही आम मालिक मैंने डिसीजन नहीं जो मैंने कलाकार संघरे रे से आम रखू ना जो कहीदेले मुझे कहली देखु आज्ञा संघ मु तैयारी कर संघर स्रष्टा मु कली भी मु निजे गोटे पार्टी करी से सोमनाथ अपेरा सुरेश पंडा करतला पृथ्वी अपेरा दी जन आमे बाहरी पड़ी संग्राम करथिलु सेतबळे हम बहुत 2005 मसिया रे आमे दुई जन बाहरी कलाकार पे संग्राम करथिलु कलाकार स्वाभिमान केमती पड़िबो स्वाभिमान फेरिबो कलाकार सम्मान केमती रहिबो सेतबळे कलाकार पोस्टर बैनर हो नतला ना डाकू नथले 3 लाख रु अधिका दरमा दउ नथले अन्य नुआ पार्टी करई दउ नथले मालिक माने जी पार्टी रहा से जदि रहा तो रहा ना से एनओसी ननेले जाई परिबो नाही सेठी ई प्रकार सब करथिले जा हाउ सेतबळे संग्राम करथलु किंतु आ भितरे सेगुडा को कहिबा तो छाड़ बहुत आम जीवन थिला सेगुडा को आमे संग्राम करथलु दी जन सफल हेजु मोर जने सांग से भी बर्बाद हे गेले जे सोमनाथ पई किछि खर्च करथला हमर खोरदार जितु बाबू जितु बाबू से भी सर्वशांत हेले आउ जने सेपटे निरंजन गुप्ता से भी सर्वशांत हेले ई कलाकार मानन किंतु कलाकार माने किछि आगो धाड़ी कलाकार सब पुणी बिक्री हो गले 2 वर्ष पर माल जो माने ताकू विदा कर देते माने बयान से बयान होता से तो सोशल मीडिया नथला ना ये कौन वर्तमान सोशल मीडिया रे चली से जोटा चली माने बहुत प्रकार संघर्ष चली 20 जन मालिक बाकी कलाकार 20टा पार्टी की कलाकार से बहुत ये होते यही बड़ बड़ कलाकार सब किंतु छाड़ से तो आमर दुख भोगार अच्छे आम दुख भोगीचु कलाकार स्वाभिमान सम्मान पड़ी किंतु किसी आग धाड़ी कलाकार मानक आमर से संघटी माने निष्क्रिय होकर रही
ଛାଡ଼ ରହି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଘ ତ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ ସେମାନେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ସଂଘ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ନାଣ୍ଡବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛି, ସେ ତ କହୁନି, ତମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତମର ସଂଘକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ସଂଘଟା ମୁଁ ଇଏ କରିଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ବୁଝିକି କହିବି। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସାଇ ହାତରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ସାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ବାବୁ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ସାଇ କିଏ? ସାଇ ଆମର ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜରେ ଅଛି, ସାଇ ପାୟଲ ବୋଲି ଆକ୍ଟର ସାଇ, ସେ ଆକ୍ଟର ତାରି ହାତରେ ଫୋନ୍ କଲେ। କାରଣ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗଟା କରିଥିଲା, ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। କହିଲା ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ପରେ କିଛି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନାଣ୍ଡବାବୁ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଇଏ କଲ, ସବୁ ମାଲିକ ତ ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଫେରେଇ ଦେବ ପଇସା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାହା ଇଏ ହେଲାଣି ମତେ ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ପଇସା ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଅ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରେଇବିନି କହିକି କାଟିଦେଲି। ତାମାନେ ଫେରେଇବା ପରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ହେଲା ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ପଇସା ରଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ନା ମୋ ଜୀବନ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଇସା ଫେରେଇବା। ମୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପଇସା ଫେରେଇ ନଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା, ଫେରିଆ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ବି ସେଇ ହେଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଧେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ସବୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ କଣ? ଗୋଟିଏ ନାତିଟିଏ। ଗୋଟିଏ ନାତିଟିଏ। ବୟସ ତାକୁ ଏଠି 4 ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ନାତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଜା ଆଈ କୋଳରେ ଶୋଇବା, ଖେଳିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କାନ୍ଧରେ ବସିକି। ଆଉ ଅଜା ମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ନାତି ବା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଆଫସୋସ କିଛି ରହେନି ଯେ ଟିକେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିଥାନ୍ତି କ'ଣ, ଏମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ସେ ଅଫସୋସ ଆମେ ତ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ସ୍ନେହଟା ଆସେ, କାହିଁକି ଆସେ? ନାତି ସେମାନେ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲନ୍ତିନି, କାରଣ ଅଜା ଆଈର ମନ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଏ, ଆସିଥାଏ, ଆସ୍ତେ 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 ଆସିଯାଏ। ତ ତେଣୁ ଅଜା ଆଈର ମନଟାକୁ କେବଳ ସେଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ବୁଝିବେନି। ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଥିବେ ନା, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସଂସାର ଚାଲିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଚାଲିଲେ। ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ନାତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହଟା ଟିକେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ଇଏଟା, ଆଉ ତେଣୁ ଅଧିକା ଟିକେ ରୁହେ ସ୍ନେହ। ଆଉ ସେ ସ୍ନେହରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏଠି ତ ଆମେ ତ ଅଲଗା କଳାକାର ଲୋକ, ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତ ଆଡ଼େ ବାୟା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ରାତିରେ ଦିନରେ ଶୋଇଲୁ, ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଭଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହଉଛି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଦେଇକିରି ବାପଲେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କୁନା ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ରାଇଟ୍ ତ ରାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ତ ରଙ୍ଗ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯୋଉଟା ବିବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସବୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, କିଛି ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରାଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।